हाय नमस्कार जुहार मुसाइब एजुकेटर आपण मानक स्वागत करुच्ची। देखो जमीक आमर एकलव्यर फेज 2 रो अप्लाई चालू अच्छे आउ यार लास्ट डेट आमर 10 जुलाई को अच्छे। एग्जाम आमर हम 26 जुलाई। तो किछुटा गार्डियन माने कहते सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर टिके वीडियो आणतु। देखंतु एते छोट पिला मानक पय वीडियो आनिबा मो मतरे तो भल नुहे। आम ऑफलाइन पिला मानक पढ़ाऊँ तो आम जहाँ भी पिला मानक पढ़ाऊँ तो तार सिलेबसटा मु आपन आगे उपस्थापना करुच्ची। आपन सही हिसाब से आपण को पिला टिके पढ़ा करेंगे। जो भी आपण पिला ट्यूशन जाऊँ नचेत आपड़ जदि शिक्षक अच्छा ताले जो टॉपिक्स गुड़ा आम डिस्कशन करवा से सब को आपण मैंने पिला पढ़ा करेंगे से काफ़ी। आम के चाहबू ना ये छोट पिला पंचम श्रेणी पिलाटे गोटे यूट्यूब ठू से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मोबाइल धरिकी पाठ पढ़ू ये छोटू तार गोटे मंद अभ्यास फ्यूचर रे रही बसिबो। से आम केवल तांकर सब टॉपिक्स गुड़ा को आम आपण पाक उपस्थापना करुछु। तो आपण मैंने से हिसाब से पिला टिके पढ़ातु नचेत जो ट्यूशन जाऊे से टीचर को आप सिलेबस मान सब देले सी पढ़ाई देवे एवं से किसी मात्रा रे हेल्प साहाय्य से पाई परिबो। देखंतु आमर जो एकलव्य जो एंट्रांस टेस्ट हम सेटा तार ऑफिशियल सिलेबस नहीं। आपड़ जदि तार ओरिजिनल नोटिफिकेशन को जीवे सेठी सफा सफा लिखी है जे या कौन निर्दिष्ट सिलेबस नहीं। तो ये पंचम श्रेणी लेवल रे ही पड़ो बीएससी लेवल आमर ओडिशा गवर्नमेंट रो लेवल हो एनसीईआरटी लेवल हो सीबीएसई लेवल हो मिसेकी सी पकेब आ निर्दिष्ट से टॉपिक देनी। तो केवल खाली एतिकी कही जे मानसिक दक्षता तांकर 50टा पड़ो 50 मार्क मैथमेटिक्स पड़ो 25 इंग्लिश पड़ो 25। तो टोटाल 100 मार्क है 3टा सब्जेक्ट ही पड़ो आमर। तो मेंटल एबिलिटी जोटा ए सबू जिनस कवर करे जमती आम कॉम्पिटिटिव रे जहाँ भी सब हुए जॉब रे जिते पिला पकाती जहाँ सब थाए कॉम्पिटिटिव लेवल रो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग सिंपल रीजनिंग पड़े। तो आम सब हेडिंग मु स्क्रीन रे दे देछि आपण माने नोट कर नेबे एवं एही हिसाब रे ए सब हेडिंग को नै आपन को पिला मानको टिके पढ़ाइबा को हेबे। मेंटल एबिलिटी रे हमर नंबर सीरीज पड़ेगा। नंबर सीरीज माने आम जमती कि पजल जमती नंबर पजल 2 थी 4 थी 6 तापर कौन हम एमती जो नंबर सीरीज सेमती नंबर सीरीज भी मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन पड़े ना 2 रो स्क्वायर 4 थी 3 रो स्क्वायर 4 पर 9 थी 16 थी डैश केते हे एमती जो नंबर सीरीज जो आमर नंबर को नहीं पजल पड़ो। तापर आमर आसला वर्ड फॉर्मेशन माने इंग्लिश रे किछि लेटर देथिबो से लेटर जो देथिला से लेटर गुड़ा को नहीं कौ वर्डटा हो पार से वर्ड आपन को बनवा को पड़ो एमती क्वेश्चन भी पड़े। तापर लेटर सीरीज माने आमर जो कोडिंग डी कोडिंग जोड़ा आमर हुए माने एबीसीडी थी ए पर डी थी डी पर ई थी तापर कौन हम सेमती जो लेटर सीरीज आसे बा से लेटर सीरीज जोटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आमर सेटा कहले भी चले से उभय एक कथा। तापर फाइंड आउट वुड फाइंड आउट उड़न माने एमती नॉर्मल क्वेश्चन मनकर 3टा पक्षी थी आ गोटे पशु थी एथि पचार एथि कोटा भिन्न अटे एमती ना 3टा देथिबो जलचर आ 3टा आ गोटे स्थलचर कोटा भिन्न सेमती जहाँ भी फाइंड आउट वन से पचार देबो ना 3टा एनिमल देथिबो आ गोटे पक्षी देथिबो कोटा अलगा सेमती कोई क्वेश्चन पचारिबो। वॉइस ऑफ एनिमल्स देखंतु ये वॉइस ऑफ एनिमल्सटा पढ़े आ एटा केमिति पढ़े एटा आमर जमीती कि एमती क्वेश्चन पड़े जमती आमर बिलेटा म्याओ गला तार बाघ डैश एमती क्वेश्चन पड़े माने रीजनिंग मेंटल एबिलिटी पर ये तार पकेब। से जदि हाथी जदि पे करुच्ची ताले से पचारिबो हेनटा डैश केमती से साउंड प्रोड्यूस करबो एमती वॉइस ऑफ एनिमल। तापर स्टेट्स कैपिटल इंडिया रो आम जति भी स्टेट्स अच्छी सब स्टेट्स रो राजधानी गुड़ा पिलांको टिके मना रख करे देबे सेटा भी स्टेट रो भी आमर मेंटल एबिलिटी पड़े। ये केमती पड़ो से पचारिबो ओडिशा भुवनेश्वर देन से गोवा डैश सेमती पचारिबो क्वेश्चन। तापर मानसिक दक्षता जो चित्रटा पड़ो आम जमी नवोदय चित्र पड़े से चित्र पड़ो ये आमर 10-15टा चित्र पड़ जाए चित्र मार्क पिला टाणी दियंती। तो चित्र आपणकर 10टा भाया मानसिक दक्षतार मेंटल एबिलिटी जो एकलव्य पड़ो चित्र आपणकर 10टा भाया पड़ो। देन आसला भेन डायग्राम तो
ଟିକେ କଷ୍ଟ ଫିର୍ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ପଢ଼େଇବେ, କାହିଁକିନା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପଡ଼େ। ଫିର୍ ବି ପିଲା ଯଦି ଥରେ ଜାଣିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବେ। ତାପରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍କୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼େ, ରିଜନିଂରେ ଇଏ ଆସିବ। ଆଙ୍ଗେଲ୍କୁ ନେଇ ମାନେ କେମିତି କେଉଁଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସେମିତି ପଚାରିବ, ନଚେତ୍ ପଚାରିବ 3ଟା ବାଜିଥିଲା ବେଳେ କେତେ କୋଣ ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି ରିଜନିଂ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପଚାରିବ। ନଚେତ୍ ପଚାରିବ 3ଟା 30 ବାଜିଛି ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ହେବ, କୋଣ କେତେ ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ। ତାପରେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବି ପଡ଼େ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼େ ସେଟା ହେଲା ଆମର 5th କ୍ଲାସ୍ର 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା 6th କ୍ଲାସ୍ 5ମ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ବହି ଥିଲା ସେ ବହିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ପଡ଼ିବ, ଏଟା ବି ରିଜନିଂ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ସେମିତି ପଚାରିବ ଯେ ପଥର କଠିନ, ତାହେଲେ ପାଣି ଡ୍ୟାସ୍, ସେମିତି ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ରିଜନିଂ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ନେଇକି ପଚାରିବ। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନସିପ୍ ବି ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ଏସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ ପଚାରିବ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ନର୍ମାଲ୍ ବାଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅର ମାନେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଥାଏ, ଯିଏ ମାନେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପଡ଼ିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ରାମ ହେଲା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟା, ରାମ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଦର୍ଶେଇକି କହୁଛି ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଲା ହରି। ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଯାହାକି ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ହରି, ତାହେଲେ ହରି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମା ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଛୋଟିଆ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ବି ବେଳେବେଳେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ଏକଲବ୍ୟରେ। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରକୁ 2 ମିଟର ଗଲା, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ 5 ମିଟର ଗଲା, ଦକ୍ଷିଣରୁ ପୂର୍ବକୁ 10 ମିଟର ଗଲା। ଏବେ ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠୁ ଏବେ ତା'ର କେତେ ଦୂରତାରେ ଏବେ ସେ ଅଛି। ଏମିତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବାଲା ସୱାଲ୍ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇପ୍ସ କରେଇ ଦେବେ, 5-6 ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ୟାକୁ ନେଇ କରେଇଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ, ତା'ର କିଛି ନଲେଜ୍ ତା ଉପରେ ଆସିବ, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ସିଏ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ, ସବୁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ପିଲା ଆସାମସେ ସବୁ ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ 5ମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଏକଲବ୍ୟ ଗାଇଡ଼୍ସ ବହି ଫଲୋ କରୁଥିବେ, ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେଠି ବହୁତ ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଯେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାଲା ଥାଏ, ସମୟ ବେଗ ଦୂରତା ବାଲା ଥାଏ, ଏସବୁ CI SI ଏସବୁ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର। କେବଳ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆମର 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ବହି ଯଦି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହି ପଢ଼ି ଦେଖିବା, ସେଠି ଆଡ଼ିସନ୍, ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିଭିଜନ୍, ୟୁନିଟାରୀ ମେଥଡ଼, ଐକ୍ୟଧାରା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହନ୍ତି, LCM HCF, ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଭଗ୍ନାଂଶ, ଦଶମିକ, ନମ୍ବରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାର ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆସନମାନ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନମାନ ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆସନମାନ ଉପରେ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ। ଆସନମାନ ପଡ଼େ ଆସନମାନ। ତାପରେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ର ମାନେ ହେଲା ସରଳ କର, ତ ଆମ ବରହ ଗୁଣିଫ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସରଳ କରକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମାନେ ଗୁଣନକୁ ଗୁଣିତକୁ ନେଇ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ତାପରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତି, ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିଟର କିଲୋଲିଟର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଇଏ ପଡ଼େ। ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ସବୁ ଆହୁରି ଆସିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ଆସିବ, ଏଠି ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିବ, ଘଣ୍ଟା ବି ଆସିବ, ଏ ସବୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଆସିବ। ତାପରେ ପେରିମିଟର, ଏରିଆ ଏବଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କୋଣକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହା ବି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବହିରେ ଯାହା ବି ଆମର ଥିଲା ସେସବୁ ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ଗଣିତରେ ହାର୍ଡ଼ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣିତରେ ଲସାଗୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସରଳ ସୁଧ କଷା, ଆମର ଯେଉଁ ସୁଧ, ଆମର ସମଳ ସୁଧ କି ଆମର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି, ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଇଂଲିଶ। ଦେଖ ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ପିଲା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପିଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତ ଇଂଲିଶରେ ସେମାନେ ଏତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ତ ତା ଉପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟପିକ୍ ଲେଖିଲି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମର ଯେଉଁ ଇଜ୍ ଆମ୍ ଆର୍ ହେଲା, ତ ଇଏ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ହି ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କଟକ, ଏମିତି ତ ହି ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଇଜ୍ ହେବ ନା, ଆର୍ ହେବ ନା, ଆମ୍ ହେବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ମାନେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗେ ତାର ଅବଗତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବେ। ତାପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଇଏ ତ
नॉर्मल कथा जमी चाइल्ड चिल्ड्रेन हम एमती पिला तार रूल गुड़ा जो अच्छी लास्ट एक्स थी एस थी एक्स थी ताले लास्ट वाई थी तो से तार रूल हिसाब से जमी जो आम प्लुराल कराए तार टे नॉलेज पिला अवगत कराइबे। तापर सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट अर्थ है कौ सब्जेक्ट कौ हेल्पिंग भर लगे ये सब। तापर टेन्स नॉर्मल टेन्स भव मान फॉर्म टेन्स विषय पिला टे माने कौ भव लगे कौ हेल्पिंग भर लगे तार जो टेन्स पर पिला पढ़ेबे। तापर आर्टिकल ए कोठी बसब आन कोठी दो कोठी नॉर्मल वाला। तापर करेक्ट स्पेलिंग एटा भी पढ़े ए कौ स्पेलिंगटा ठीक सेमती क्वेश्चन भी पढ़े। तापर भव पड़ो भवर फॉर्म ऑफ भव। तापर डिग्री पड़ो डिग्री जमती आम गुड बेटर बेस्ट सेमती आम ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल एमती सब अच्छी ये सब पढ़े। तापर प्रिपोजिशन नॉर्मल प्रिपोजिशन मनकर ए टेबल इज डैश द माने बुक इज डैश द टेबल सेमती नॉर्मल छोटे। तापर सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशनटा एमती पड़े। सिंगल वर्डटा आमर जमीती कि नॉर्मल जे कि जी पढ़ा लिखा जानी कौन कह जाए तापर जी पढ़ा लिखा जाने नहीं कौन कह जाए एमती नॉर्मल छोटे छोटे फंडामेंटल आमर ये सब पढ़े। आउ इंग्लिश रे आउ पैसेज भी मुझे लिखिनी ये आउ पैसेज भी पढ़े आपंकर इंग्लिश रे पैसेज भी पढ़े 5 मार्क भाया तो पैसेज भी पिला टे करवाक हेबे। तो ये तो कष्ट टे पैसेज पे सब पिला पढ़ी की आंसर दे पारे ना बट फिर भी आम तांकु ए विषय टे अवगत करवा जे एमती भी क्वेश्चन पढ़ो आउ पिला माने सब ट्राए कर अटेंड करने आउ ये है आमर सिलेबस आप खातार लिखु एवं पिला ए हिसाब से पढ़ा कराइबे। आम वीडियो गोटे टॉपिक पे टॉपिक आनिकी जे पिला आपण पढ़ंतु सेटा तो केबे संभव हेबो ना छोट छोट पिला सब। तो मु आपण एतिकी कही रखिबी जे देखंतु एकलव्य एंट्रांस टेस्ट रे आमर नेगेटिव मार्किंग न थाए जेहेतु नेगेटिव मार्किंग न थाए पिला आपणकर जेतिकी भी जदि वीक अछंती बा स्टक अछंती तार कोनोसी फरक पड़िबो ना। जदि भी नॉर्मल अछंती तो पिला को कहंतु सब अटेंड करेंगे जेतिकी भी तांको आसला तो आसला सेति कले बाकी गोटे भी छाड़े ना सब टिक मारिकी सब अटेंड करके से माने आसवा को हेबे। तो सब अटेंड कर कारण है ये नेगेटिव मार्क ना तो आमर एमती 2 3 4 5 टा भी आमको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाए पारे। तो पिला जमी छाड़िकी आसबे ना एतिकी रहिला। बाकी जहाँ भी एकलव्य को नहीं डिटेल जानापी चाहते आप कमेंट मध्यम जन पारती नचेत यार अपडेट पे आप नोटिफिकेशन ऑन कर रखिथे यार जो एडमिट कार्ड बाहर एग्जाम हम रिजल्ट हम जहाँ भी हम इनफॉरमेशन आपण को यही चैनल माध्यम आपको जनवाक हेबी। रहुची धन्यवाद।